स्वागत है viewers अपने खान से हॉर्नबिल टीवी April 18, 2026 मणिपुर दुईटा मानुगे मुराई दिया ओपर खुशी ना पाएगिना नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन प्रा कंडेम करिसे आरो इटुदो नागा मानु ओपरे बिशी बिया प्रा अटैक करियाला आसे कोइगिना अफसोस जनाइसे फेडरेशन प्रा मुरिया मानुला फैमिलीज खान गे कंडोलेंस दिसे आरो जस्टिस दिबो निमिदे ताय खान नको खरा करियासे कोइगिना जनाइ दिसे फेडरेशन प्रा विक्टिम खान ओपर सॉलिडारिटी दिखाबो निमिदे कैंडल लाइट विजिल थाकिबो कोइगिना जनाइसे कुंदु 23 April Assam 6:30 local time Sam Fane NSF Oking Kohimade Thakibo. Federation Pra authorities Khan ge mamla do serious loigina joldi itu crime Korea manuge duri bole mang kurishi aro naga manupra inaga violence to tolerate na kuribo itu la khilaf to action lo bole lage koigina Federation Pra koishi. Bharatiya Janata Party Mahila Morcha Pra Mandere Kohima Pra press conference loigina Congress aro alak opposition party khan pra Maiki lagar rights age loi jabole rasta bon Korea ilzam lagaise aro Rajya Sabha MPS Pangnon Konyak pra koishi ki women empowerment nimide national support bishi pa piche debi bishi khilaf Korea itu pra legislative bodies khan de Maiki lagar representation meaningful ani bole aste kuri dia ase koishi. The Constitution 131st Amendment Bill 2026, the Delimitation Bill 2026, and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026. Itu Nari Shakti Vandan Adiniyam Bill reservation provides that Maiki Khan Garne reservation it will be based on delimitation after the census is conducted post 2026. So itu garne government census karne rukhigina subsequent after census delimitation rukhishe bole do 2029 election day itu 33% reservation do dibole na pare bole thakise. So itu garne to ensure timely benefits, half of the country's population maiki khan ase to time de tahan gebe itu benefit dibole karne it was considered necessary to delink itu implementation of the act from this constitution itu delimitation lagado hatai digina itu kuribole karne itu anishe itu acts khan analo ije itu act khan sadly pass honai pass hoise gole do this would have enabled women to receive 33% reservation in the Lok Sabha as early as 2029 elections. And why was there many questions bishi questions kan ahead doubts kan thage dorne itu delimitation Nari Shakti Vandan Adiniyam 33% reservation itu lade kile itu tahan link kurise. And why was there a proposal to increase seats? Because itu bill de seats increase kurubo ina thagise to itu proposal kile thagise ina bole do delimitation we all know itu the constituency la boundaries can adjust kurule daga ase. So it is and the limit of Lok Sabha seats though 550 and this was fixed in 1976 550 there fixed korna ase and itu do 1971 le India la population do 54 crore thagise now it is 1.4 billion 140 crore bishi population hoise to it is important that we increase the seats Lok Sabha de kile bole poila time de fix kuna rakha laga seat to ija to population grow kura hisab de representation to komti ho jai se dugarne parliament de seat to increase kurule ulai jai there is a need to dugarne fair representation of everyone in parliament itu garne thagise and if this was itu bill khan pass hoise gole do itu across all states itu proportionately seats to increase hobole thagise. Was there any because there are lots of accusations that it will attempt to modify the delimitation commission. It will kiki accusation be as a doubts be as so from the government side there was no changes to the proposed delimitation commission act and the existing legal framework key legal framework to delimitation commission thagibole ase itu do intact kunai ase. And any recommendation from the Commission, this would require parliamentary approval and also President's assent.
So itu to bishi lamba process ase, so changes laga eku thaka nai. Aro piche de ija ongoing election jai thaka West Bengal holibi Tamil Nadu holibi itu daga elections khande eku effect hole thaka nai. Itu kile proposal itu kile anishe hole do the proportional expansion approach mane a uniform 50% increase thakije. For example, if you are a state with like 100 seats, to 100 hole do 50% increase hole do you will get plus 50. So 100 divided into half, so 50, so you'll get 150. So sub states itu lab pabo thakije. Now delimitation commission aile ita ki hobo once delimitation happens, then delimitation happens on the basis of population. Whereas the proposal this time though ekdam clear thakije sub te othai dibo 50%. Sub state ke, so no state like choto state ase we will lose out, no le kunuba state bishi pabole ase itu laga thaka nai. So itia itu khota hua do itu sab misa ase because it was very clear that proportional expansion so that we have a uniform 50% increase in seats to maintain the proportion of all states and union territories. To ina kurina itu thaki chobole do 543 ja lok sabha de thaka do approximately 815 seats jau thakije. Aru piche de itu seats itu cap thalina thaka 550 cap to atagina we would have gone to 850 seats. To ina time de do proportionate to your state ka existing number of seats. To itu karone kunuba state bishi pai ase kunuba state komti pai ase itu la khota do itu to misa ase. April 17 de Pongo Bostioso Longland Tuensang Rasta de Manukhan pra Yimkyung Tribal Council President laga driver ge mari dia opor Western Yimkyung Hoho pra insaf mangi gina galti taka Manukhan ge arrest kuri gina saza dibi koi gina mang kuri ase. Sakshi Laivang Khong aro Eastern Yingnu Students Union Khan pra itu hatsa opor clarification dia aro mamla do kotha kuri gina thanda kuri dia piche debi Hoho pra sawal kuri she ki nimide manuge maria tak kurishe tai khan koishe inaga program rasta de kurishe koile volunteer khan rakhi gina manu khan ge jankari dibole lage aro union khan pra tai khan gari de thaka manuge jani thaka nai kwa de ho bra koishe ki kun ge hoile bi tai ge mari bole right nai. April 17 de hit and run laga case opor itu kwa rasta de convoy jai thakya homoy Yimkyung Tribal Council President aro tai laga driver najani gina convoy ge overtake kuribole koshish kuria time kintu manukhan tai jun ge rukhai gina mari dia koi ase ho bra manukhan ge itu rasta de najai gina alag rasta lobi koi gina advice kuri ase. Itia break to ek dalobo sai thakibi. Do you really know what you're eating? Not all eggs are the same. Choose Junaki eggs you can trust. At Junaki, quality begins at the source. Fresh, safe, and perfect for your family. Every Junaki egg is lab tested for safety and problem harmful bacteria. Bring home the nutrition your family truly deserves. Nagaland University aro Fazal Ali College Mokokchung laga researchers khan pra Nagaland laga ekta sobse digdar dia invasive weed ke next generation healthcare aro sustainable manufacturing garne ekta bishi strong tool banai dishe kun dukan pharmaceutical dawai aro green industry de chulabole paribo. Research team pra eco friendly tarika ekta banaishe kundu pra Mikania Mikranta laga plant ke silver nanoparticles te change kurigina itu bra dawai bana de bia bacteria ge rukhabole aro cancer laga khilaf bi jabole pra dikhai ase itu kan sob toxic chemical na chulai gina hobole para koi ase. Research ke Anusandhan National Research Foundation aro National Fellowship for Scheduled Tribe students pra support dishe aro findings kan biochemicals and biophysical research communications de publish krishe. Paper ge Mante C. Pom, Pitovili Sumi, Betokali K. Jimomi, Konzani Yantan, Tongke WW, Shaukip Tumtim aro Tovishe Pucho Khan pra likishe. Aboi CHC de doctor nathaka nimide April 16 de bachaik talaga jan harai dia opor etia
Civil Society Organization Khan pra CHC laga SMO ge show cause notice dishe kindu itu notice dia de jawab pado tai khan khushi na thaka janai dia ase. Hadsa laga piche department pra bhi ekta inquiry committee banaishe aro April 19 de committee pra CSO Khan nogode lok paishe. CSO pra itu opor press conference matigena ase ahibi details sabo. First of all, thank you so much, Hornbill TV. American ke service dia nimide. Itu date 16 din de apoi CHC de ki happen hoise. Itu to hole apoi CSO aro apoi public ekdam khushi napa laga incident aro ekdam monduk laga incident ekta happen hoise. Itu nimide apoi CSO bra ki demand kurina ase. Itu to hole service rule hisapte tik itu department bra assurance dia nisna fact finding committee to hole set up kurne se kone koha nisna kondu kaldi se itu hole joldi pisari ne sajai do diwa lage aro itu din ki happen hoise itu to hole department bra solely responsible lobo lage aro itu din happen hoa laga incident de hole bishi monduk laga ase itu garne this is family ke bi justice to diwa lage aro CSO bra same incident happen no ban nimire ki memorandum digena ase itu gan sob dole juldi fulfill kurbo lage aro CSO bra demand kuran isna 3 months within 3 months te itu memorandum dole fulfill kuranai kulero apoi CSO dole strongly fight kurina continue kurina chabo aro lastly moi kobolo mon jado hole apoi CHC de ki happen hoise itu incident do hole apoi manu ekla kane nohigine nagas in general amigan sob kane wake up call ekta ase koine bisas kuri ase thank you. Thank you, Hornbill TV. Apoi public laga grievances. So, apoi laga public tiktari se kuribo kane apnan ke matise matanisina amar apoi public samni de hai pungji jage khushi ba on behalf of public namde itu first de khushi ba kotha janai dia se itia ami posong 16 April de apoi si chi de incident hoa itu one by one kotha koi jabo 16 April de ekta bacha maiki bacha ase tai class 1 student ase tai rati de bimar ulai jabra hospital de 2 am te tai hai pungji se baba ma bra lui jaigna hospital pungji se toile be without doctor ekta binai to yete thaka nurse khan ba bacha to vomiting bi thagise etu bra vomiting laga injection ekta marise to olop relief hoigena bacha to relief hoise hoigena ako khore babas khuraise khurai joa biside ako 6 am te ako bi tai temperature bisi hoi jabra ako CHC apoide hospital de loi ahise loi ahegena doctor nai to nurse khandu upai nai idubra oxygen to he fit kurigena tai inaga rakhise rakhigena morning 8 9 tak to tai to death hoise koina kun bi witness kurubo na pare inaga tiktai pai dekhise to inaga apoi CHC te doctor ne thakigena etu manu to murise koigena kun bi witness dibo na pare to helebe apoi civil society sob jama hoigena etu laga incident de mukhan pura phota hoigena etu la case de mukhan initiate kurise kurigena apoi laga doctor SMO to tai without leave eko leave fit nai tai ke contact kurile bi tai phone to pick up na kore tai laga suti bi nai to enega hoigena mukhan civil society
আপই পাব্লিক খান বেশি গরম থাকিছে হইলে বি এনজিওস লিডার খান মই খান পৰা মৰম কৰি কিনা এনেকুৱা নহ'ব কৈ না মই খান এছএম লগতে চকচ নোটিছটো দিছে চকচ নোটিছ দিয়াতো তাই 12 আৱাৰ্ছতে তাই আহিব পৰা নাই মই খান চকচ নোটিছটো আপই চিভিল সোসাইটিৰ পৰা দিছিলে তো উল্টা তাই সিএম লগতে তাই চকচ নোটিছটো তাই লেবলাই দিছে এইটো হেই নহয় কিনা মই খান সেকেন্ড ডে বি আকৌ 24 আৱাৰ্ছ তাইকে চকচ নোটিছ দিছে তাতে বি তাই আহিব পঞ্চা নাই তো তাই যদি মই খান পৰা চিভিল সোসাইটিৰ পৰা দিয়া চকচ নোটিছ তাই আহিব পাৰিছে কইলেতো মই খান মাজতে হে এইটো ফাসলা হ'বলে থাকা তো হইলে বি স্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কোহিমা প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ পৰা কিমান ইনকুৱাৰী টিম সেট আপ কৰিছে এইটো খান তাক আহিব দিছে তো আপই চিভিল সোসাইটিৰ পৰা কিমান ইনিচিয়েট কৰিছে আপই লগা চি আজি কি ইনসিডেন্ট হৈছে স্টেট লেভেল দিবি 2021-22 দিবি স্টেট লেভেল লগা এৱাৰ্ড পি পাইছে সেকেন্ড দিবি 23-24 দিবি পাইছে দুইবাৰ স্টেট লেভেল লগা এৱাৰ্ড পি পা চি একটা আছে দুইলিবি আজি প্ৰেজেন্ট লিডাৰশিপ এছএম তাইলা লিডাৰশিপ তে আপই লগা চি তো সিভিল সোসাইটি के भी एको कंसोल নাই তাই একদম ডিউটি নেগলেক্ট আপই চি দে এনেকা হইগনা জাগালি 16 এপ্রিল দে আপই দে ইনসিডেন্ট হোৱাটো এনেকা হৈ যাইছে এটু গানে সিভিল সোসাইটি পৰা আজি আপই সিয়াজু সব জমা হইগনা এটু লাগা গ্রেভেন্সেস তো জি হইলেবি আপই পাব্লিক কথাটো পঞ্চায়ত দিবি কইনা হর্নবিল দিবিকে মুখান ইনভাইট করা আছে আকৌ মৰি যোৱা ফ্যামিলিকে বি ঠিক বৰা জাস্টিসটো পঞ্চায়ত দিলে ভাল কইনা আপই সিভিল সোসাইটি নামতে এটো আজি 16 এপ্রিল দে আপই দে ইনসিডেন্ট হোৱা কথাটো আপই সিভিল সোসাইটি নামতে ইমান কৈ দি আছে Ja kali rati Assam de pani bishi dangor giriani mide city la jaga alak alak de flood hoi gina rasta bon hoi ja jani paishe rati de 7 to 8 hours nishna pani giria garne Chandmari Nabin Nagar Rukmini Nagar Zoo Road Ganeshguri Hatigao aro Beltola survey nishna area do flood hoise itu nimide school khan bi bon kori dishi aro manukhan aha ja koribole digdar pa jani paishe পানী বেশি গিরিয়া সময় সিটিলা ড্রেনেজ ইস্যু ওলা দেখি পাই আছে ইটো মামলা ওপর পাব্লিক খান প্রা দিগদার পা জানাই দিছে पूरा सारा इलाका पानी के अंदर चला गया एक्चुअली सारे के सारे ये इलाका एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम हो गया इसने नाला का तो ये साफ नहीं करते लास्ट टाइम साफ नहीं किया अभी कुछ दिन पहले 2-3 नाला साफ किया लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ नहीं आते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी कुछ नहीं करते हैं जो डेवलपमेंट कमिश्नर है दे ऑल्सो डू नॉट विजिट दिस प्लेसेस एज ए रिजल्ट द पीपल आर सफरिंग एंड देयर इज नो अलाइनमेंट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड फ्लड तो हो गया ही फ्लड तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है फ्लड का बाकी जो पेशेंट है जिसका काम है उसको मुश्किल है मतलब ऑटो वाला रिक्शा वाला ये लोग तो कैब ज़्यादा पैसा मांगता है कल मतलब गुवाहाटी में इतना हालत ख़राब हो गया ना जगह में पानी ही पानी लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट को आदमी लोग बोलेगा गवर्नमेंट का गलती है वो गलती गवर्नमेंट का नहीं है क्योंकि देखिए आदमी लोग क्या करते हैं जितना प्लास्टिक सस्टिक है ना प्लास्टिक वास्टिक सब नाले में फेंकता है डस्टबिन में नहीं फेंकता है तो एक्चुअली पानी तो होगा ही ना पानी क्यों नहीं होगा देखिए एक कैरम बोर्ड आप देखिए तो देखिए कैरम बोर्ड नाला में फेंकना चाहिए क्या बोलिए वो तो फेंक दीजिए डस्टबिन में फेंक दीजिए प्लास्टिक जितना है फेंक दीजिए आपका तो हम लोग डायरेक्ट बोलता है गवर्नमेंट का गलती है गवर्नमेंट क्यों काम नहीं करेगा गवर्नमेंट बहुत काम किया है देखिए ब्रिज बनाया नाला बनाया रास्ता बनाया इतना ऊंचा किया और क्या करेगा बोलिए इतना करने माने अलग खबर खान करने साइते भी हॉर्नबिल टीवी